Will independent taxi stand survive? एक ल्हानसो ग्रुप दोग तीग जाणां नांवां काडना आमकां एपूच नाका म्हणपाक लागले आमकां डिजिटल प्लॅटफॉर्मूच नाका. The same way that you all are saying that taxi are mafia zogling ke liye keli. Why were we not called as elected representatives? Why was this type of treatment done to us? Said Honorable Chief Minister, first of all you all are not calling us. You Because, please sir, give us an assurance. क्लिअरली सांगला What assurance you have given? You have not given any assurance. हांवें क्लिअर You have not given any Finalization assurance. will call all the stakeholders. मुगेलो पयलो सप्लिमेंटरी जो आहा की who controls the market or who wants to control the market? Will the aggregator set the demand patterns? Will algorithms decide the income? Will independent taxi stand survive? Specifically, Speaker Sir, my supplementary, Poilo supplementary, what specific enforcements exist with the government to ensure that the taxi aggregator do not deduct commission or impose any algorithm pricing? And if you have a mechanism, whether any inspections you have done, if you have done any penalties or violations have been recorded so far. This is the first supplement. लास्टाक सगळे सोपता इतले जाले एक ल्हानसो ग्रुप दोग तीग जाणां नांवां काडना आमकां एपूच नाका म्हणपाक लागले आमकां डिजिटल प्लॅटफॉर्मूच नाका. ते डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हळ्यार एप म्हणपाक लागले. पयले ते सांगताले डिजिटल प्लॅटफॉर्म एक्सेप्टेबल आसा तेन्ना आमी सांगले बरें वी डोंट वॉन्ट टू डिसायड इन अ हरी. आमकां हे जे निर्णय घेता तो सगळ्या मान्य करपा जाय. आनी हांव हे सभागृहानूय सांगपाक सोदतां हो जो विषय आसा वी ऑल शूड बी ऑन द सेम पेज. इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ ओनली टॅक्सी, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ ओनली ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. होम डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व बिकॉज दे क्रिएट समटायम्स लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम. आमी कितलेशे व्हिडिओ पळयला व्हायरल जाता ते. टुरिजम इज इन्वॉल्व. टुरिस्ट येवपाचे बंद जाता. म्हाका एअरपोर्टाक कितले फाटी हांव प्रवास करता तेन्ना सांगता तुमचे गोंयान इतले सगळे बरे आसा टॅक्सीचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. ओके थोडे कडेन युजींग टेक्नॉलॉजी हांव सांगता ते आयक मरे युजींग टेक्नॉलॉजी जिओ फेन्सिंग तरी करपा जाय ते वॉट यू से यू कॅन डू दॅट ऑन द ॲप इट सेल्फ. उमकी एरिया वचपा मेळना. हांव जाणा I have put myself in their shoes sometimes to understand the problem. You have to think you are a taxi driver. Why are they agitating so much? आदी जेन्ना हॉटेलां आयलीं चड करून साऊथ गोवा तांकां उतर दिलें हे स्टँडार फकत तुमची टॅक्सी आसतली. तेन्ना थोडेचशे लोक येताले तेच हॉटेलां सारके वेवस्थीतपणे सगळे जाताले. आज हॉटेलां जालीं कितलीं? आज गोंयांत ग्रोथ कितली जाली? कितले टुरिस्ट येता? आमी तरी 18 लाख आसा. 1 करोड सुमार आमचे टुरिस्ट येता. सो सगळो बदल जाल्लो आसा. सो डू यू नॉट नीड टू यूज टेक्नॉलॉजी टू मेक इट मोर कन्विनियंट फॉर लोकल पीपल एज वेल एज फॉर टुरिस्ट? हे तेणी चिंतपाची गरज आसा. बेश्टे ते टॅक्सीवाले येता म्हूण तेंचे आयकून एक भुरगे तरी इस्कॉला वयता आनी रडटा ल्हान भुरगे म्हाका इस्कॉला वचपा नाका वचपा ना. दॅट टायम पेरंट्स हॅव टू टेक अ डिसिजन. गव्हर्मेंट हियर हॅज टू टेक द डिसिजन. वॉट इज गुड फॉर द पीपल ऑफ गोवा, वॉट इज गुड फॉर टुरिजम, वॉट इज गुड फॉर द स्टेट. The same way that you all are saying that taxi are mafia zogling ke liye keli. Why were we not called as elected representatives? Why was this type of treatment done to us? Not a single coastal MLA, only ruling MLAs were called. Taxis are not there in other coastal areas. Speaker sir, aaj it is very very simple. 3,802 objections. सर हांव एकूच आन्सर ना, ना, एकूच ना, ना, ना. एक एक मिनिट मिनिट. सर आमी जी मिटींग कालची घेतली डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी हाजे तेंचे पयलीं आयकोन घेवपाचें. हाज्या खातीर हांव हेच्या हुणे एक मिनिट Last time you called us. तू कंटिन्यू हांव एक सांगता स्पीकर सर हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी टुरिजम मिनिस्टर फक्त एकटोच म्हणजे बिंग अ स्टेक होल्डराच्या वतीन माय दुसरे स्टेक होल्डर नाही. दुसरे एक स्टेक होल्डर नाही. तांकां पयलीं आयकून घेवचें डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी पयलीं फायनलायज करता आनी मागीर तांकां सांगचें हाजो विशय आशिल्लो. Not in the interest of Goan taxi drivers. Will you scrap the existing whatever you have taken down? Speaker sir, new policy secondary. क्लियर कट सांगता डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी फायनलायज जाली काय अबेन्सान आसलेले इट इज ऑटोमॅटिकली स्क्रॅप. ऑटोमॅटिकली ते जायना. स्पीकर सर ते नवीन जायना. पॉलिसी आयली नवीन पॉलिसी आयली काय आमी जे अबेन्स दवरला ते आमी परत स्पीकर सर 8 म्हयने जाले. आता 8 म्हयन्यान 9 म्हयने
क्रिएशन जातलें बाल्टीन जातलो स्पीकर सर आमकां बाल्टीन कोमिन्यांक कोणाचो आपयता. जातलो ते म्हाका खबर ना, हे स्पीकर तुम्ही सर. स्क्रॅप करतले काय कितें स्पीकर सर ही पॉलिसी तुम्ही स्क्रॅप करतले काय कितें यू हॅव स्पीकर टू सर स्क्रॅप ताका क्लियर कट सांगता हांव डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी फायनलायज जाली काय तो अबेन्स आसा पळय न्ही दॅट इज एन ऑटोमॅटिकली स्क्रॅप हे केसो उतर तुगेले आज सद्या की 8 म्हयने सो वेन विल यू कम वेन विल यू डिसाइड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट कॉलिंग अस यू Because, प्लीज sir, गिव अस एन अश्योरन्स क्लिअरली सांगला What assurance you have given? You have not given any assurance. I क्लिअर You have not given any finalization assurance. will call all the stakeholders and गाइडलाइन including the concerned MLAs. बिकॉज आपोल ते बरें दुसरें- स्क्रॅप करतलो काय कितें करतलो म्हणून सांगले मग आनी कशें सांगप तुका स्क्रॅप करतलो सांगले मरे न्यू पॉलिसी फायनल जाल्या उपरांत ती स्क्रॅप जातली म्हणून. ऑटोमॅटिक केले मरे आनी कितें तर कितें उलयता हे 3,800 ऍप्लिकेशन ऑब्जेक्शन घायलो हांवें हे आज स्क्रॅप कर अरे काय नवीन समजा- पॉलिसी येयली काय ते स्क्रॅप जातले मरे पॉलिसी मागीर फोडणे स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर जेन्ना मुखेलमंत्री Sir, म्हणटा ते न्यू दुसऱ्या पॉलिसी हाडपाक सोदता 3000 एक्झिस्टिंग objection स्क्रॅप येयले. कर एक प्रुडंट मिडिया Then it is in abeyance. एक हे घेतले पोल घेतलो 94% ऑफ लोकल पीपल सपोर्टेड ऍप बेस्ड टॅक्सी इट इज ऑफिशियल Because sir, objection on the taxi aggregator, 3,800 हा विषय सोपया 93% स्टार क्वेश्चन objective. नंबर 1